प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। The definition of potential energy is the energy possessed by a body by virtue of its position or shape or configuration. The energy possessed by a body by virtue of its position or shape or configuration. That type of energy is called potential energy. For example हम लेते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पर एक ब्लॉक है लकड़ी का, इसमें एक नेल लगाना है, कील जिसको कहते हैं, ये कील है। अब मैं हैमर उठाता हूँ, हथौड़ा, चलिए मैं हथौड़ा यहाँ पर रखता हूँ, ये मान लीजिए ये हथौड़ा है, ये हथौड़ा है। अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर हथौड़ा रखूं, क्या ये इसके अंदर जा सकता है? ये नेल जो है, कील जो है, क्या ये इस वुडन ब्लॉक के अंदर जाएगा? ये वुडन ब्लॉक है और ये हैमर है और ये नेल है, दिस हैमर, ठीक है, तो नहीं जा सकता है। लेकिन जब मैं अब इसको उठाता हूं, यहां ले जाता हूं, यानी यहां पर जो मेरा हैमर है इसको मैं यहां पर ले जाता हूं, यहां, तो यहां से फिर इसको वहां से छोड़ता हूं तो इस पर ये टकरा जाता है, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा अंदर जाएगा। जो ही मैं इसको ये हैमर से मारूंगा तभी ये इसके अंदर जाएगा, ये कील। हाँ, देखिए क्या वो, जब यहाँ पर ये था, ये इसकी पोजीशन थी, अपनी पहली पोजीशन, अब मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसलिए इसने खुद अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, बल्कि मैंने कोई फोर्स इस पे अप्लाई किया, तभी ये यहाँ से यहाँ तक आया। यानी मैंने कोई काम किया तभी ये यहाँ से यहाँ तक आया। यानी काम करने को क्या कहते हैं? मैंने इसमें कोई एनर्जी अप्लाई की, अपनी कोई एनर्जी अप्लाई की इस पे, तभी ये यहाँ पर आ गया। यानी जब ये यहाँ पर आ गया तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। एक तो इसमें अपनी एनर्जी होती है और दूसरी जो मेरी एनर्जी है, जो मैंने काम किया, तो मेरी एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र हो गई। कब इसमें मेरी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी? जब मैंने इसकी पोजीशन चेंज की। जब भी मैंने इसकी पोजीशन चेंज की तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इट गेन्स मोर एनर्जी, इट विल गेन more energy, so it has more ability to do work because my energy is transferred to it, क्योंकि इसमें मेरी एनर्जी भी ट्रांसफर हो गई। तो जो इसमें एनर्जी आ गई, ये किसी हाइट पे आ गया, यानी इसने अपनी पोजीशन चेंज की, उस पोजीशन चेंज करने से इसने एनर्जी गेन की, तो उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। यहाँ तो पोजीशन आ गई, जब हमने इसकी पोजीशन चेंज की तो इसमें एक एनर्जी आ गई, तो उस एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारे पास कोई टॉय है, मानते हैं ये टॉय है, तो हमने इन टॉयज में देखा है अक्सर एक चाबी होती है। चाबी, जो ही हम वो चाबी घुमाते हैं, असल में क्या होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग जैसी होती है, एक स्प्रिंग जैसी होती है। जो ही हम उस चाबी को घुमाते हैं तो क्या होता है, ये जो स्प्रिंग इसमें होती है ये टाइट हो जाती है, ये स्प्रिंग टाइट हो जाती है। दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस स्प्रिंग चेंजेस, उसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जो हमने यहाँ लिखा
the energy possessed by virtue of its configuration, یعنی اس کی configuration چینج ہو گئی اس سپرنگ کی. جو ٹوائز ہوتے ہیں ہمارے گھر میں بچوں کے جو ٹوائز ہوتے ہیں اس میں ایک کی لگی ہوتی ہے, ایک چابی لگی ہوتی ہے. جب ہم اس چابی کو گھماتے ہیں اصل میں وہاں سے اندر ایک سپرنگ ہوتی ہے, وہ سپرنگ جو ہوتی ہے وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے. تو جب وہ سپرنگ ٹائٹ ہو جاتی ہے دیٹ مینز وی چینج دی کانفیگریشن آف دیٹ سپرنگ. پھر جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں, جو ہی ہم پھر چابی کو چھوڑتے ہیں, اس ٹوائے کو چھوڑتے ہیں, تو کیا ہو جاتا ہے, تو وہ چلنے لگتی ہے, وہ موو ہونے لگتی ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے, جب ہم اس کو ٹائٹ کرتے ہیں then energy is stored in this spring. اس سپرنگ میں انرجی stored ہو جاتی ہے. تو پھر جب چھوڑتے ہیں تو پھر وہ انرجی جو ہے اس سے پھر کام کرنے لگتی ہے, یہ گاڑی یعنی یہ چلنے لگتی ہے. اصل میں وہ انرجی کہاں پر سٹور ہوئی ہوتی ہے, اس سپرنگ میں, ڈیو ٹو دا چینج آف کانفیگریشن آف دی سپرنگ. جو ہم نے چابی کر کے اس کو ٹائٹ کیا تھا, سو وی چینج دی کانفیگریشن آف دی سپرنگ. تو پھر جب ہم نے چھوڑ دیا تو اس میں ایک انرجی سٹور ہوئی تھی, اس انرجی سے یہ چلنے لگی ہے, وہ ٹوائے چلنے لگا ہے. تو اس ٹائپ کی انرجی کو بھی کہتے ہیں پوٹینشیل انرجی. this type of potential energy is called spring potential energy. اور جو اس ٹائپ میں انرجی اس نے پوزیس کی that is called gravitational potential energy. کیونکہ جب بھی ہم کسی ہائٹ پہ کسی بھی آبجیکٹ کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لائیں گے, it possesses gravitational potential energy. کیونکہ اس پہ gravitational force اپلائی ہو جاتا ہے. تو اس ٹائپ کے پوٹینشیل انرجی کو کیا کہتے ہیں, گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی. اور اس ٹائپ کے انرجی کو کہتے ہیں سپرنگ پوٹینشیل انرجی. یعنی اس میں ہم نے اس کی کانفیگریشن چینج کی تھی, تو اس میں اس نے سٹور کی تھی انرجی اس سپرنگ نے. پھر جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ چلنے لگی ہے. تو اس ٹائپ کے انرجی کو کہتے ہیں سپرنگ پوٹینشیل انرجی. اور جب ہم نے ہیمر کو اس پوزیشن سے اٹھا کے اس پوزیشن میں لایا, اٹ گینز دی انرجی. کیونکہ میری انرجی, میں نے اس پہ انرجی اپلائی کی, تبھی میں نے اس کی پوزیشن چینج کی, تو اس کی انرجی بڑھ گئی. کیونکہ میری انرجی اس میں ٹرانسفر ہو گئی, تو اس کی پوزیشن چینج کرنے سے جو اس میں انرجی آ گئی that is called potential energy. The energy possessed by the body by virtue of its position, and this is the energy possessed by the body by virtue of its configuration. That is the potential energy. So definition of potential energy: the energy possessed by the body by virtue of its position اور configuration. ٹھیک ہے, اب دو قسم کے ہم نے دیکھے potential energies. One is called gravitational potential energy and other is called spring potential energy. So what is the gravitational potential energy then? Gravitational potential energy, it is defined as the energy possessed by the body by virtue of its position above the surface of the earth. جیسے ابھی ہم نے کہا, جب ہم کسی باڈی کی پوزیشن چینج کریں گے ابو دی سرفیس آف دی ارتھ, یہاں پر کوئی باڈی ہے, اس کو یہاں پر لائیں گے, so we change the position of the body position of the body above the surface of the earth. تو اس میں جو انرجی پوزیس ہوئی, جو اس میں انرجی آ گئی, that is called the gravitational potential energy. یا ایک اور ایگزامپل ہے gravitational potential energy کی, کہ ہم ڈیمز میں ہم پانی ریزرو کرتے ہیں, ریزروائرز بھی ان کو کہتے ہیں, مگر وہ کسی ہائٹ پہ ہوتی ہے, ہائٹ پہ, تو پھر ان کو چھوڑتے ہیں, اور یہاں سے پھر وہ ٹربائن وغیرہ ہوتے ہیں جس سے ہم پھر ہائیڈرو الیکٹریکل پاور اسٹیشنز میں یوز ہوتا ہے, تو وہاں سے ہم الیکٹریسٹی وہاں سے ہم پروڈیوس کرتے ہیں, یعنی الیکٹریسٹی وہاں سے پروڈیوس ہو جاتی ہے یہاں سے جب ہم پانی کو چھوڑتے ہیں. جب یہ ڈیم میں ہوتا ہے کسی ہائٹ پہ, it possesses
पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें होती है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशंस में अप्लाई हो जाता है। फिर जब हम इसको छोड़ते हैं, हियर वी कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से फिर ये टरबाइन रोटेट हो जाता है, तो हम वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं यहाँ पर, वो वहीं पर। तो इसलिए इसमें जो एनर्जी पोजेस होती है, यानी शेप चेंज करने से, पोजीशन चेंज करने से, या कॉन्फ़िगरेशन चेंज या पोजीशन चेंज करने से, शेप चेंज करने से भी, तो उस टाइप की एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। नाउ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कहा हमने, is defined as the energy possessed by the body by virtue of its position above the surface of the earth। अब जरा इसकी कैलकुलेशन करेंगे। Now to calculate, gravitational potential energy, gravitational potential energy। Let us suppose, let m be the mass of a body। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बॉडी है, यहाँ पे हम इसको यहाँ से यहाँ पर ले जाते हैं। सो m is the mass of the body, ठीक है। एंड g we know it is acceleration due to gravity, it is acceleration due to gravity। और हम h जानते हैं, h अगर ये ग्राउंड पे है, ये किसी हाइट पे आ गया, h is height through which the body is raised, height through which the body is raised, through which the body is raised। तो एक बात यहाँ याद रखना, अगर ये हाइट ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, तब जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। यहाँ हम एज्यूम करते हैं दैट द हाइट इज नॉट टू लार्ज। Here we suppose that, here we assume that the height h is not too large and the value of g is constant। तब हम ये डिराइव कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तब हम डिराइव कर सकते हैं when we assume that h is not too large and the value of g is constant। जब इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, then the value of g is not constant, ये वेरी हो जाता है, चेंज हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या assume किया, h is not too large and the value of g is constant, then gravitational force is given by, then gravitational force F is equal to mg। This is called the gravitational force। So gravitational force is mg। तो यहाँ पर अब हमें पता चला कि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हुआ इस पर, that is called gravitational force। और यहाँ पर distance क्या है, that is height क्या है, वो h है। So here distance is h and force is mg। So now we know that work done का फॉर्मूला क्या होता है, work done is force into displacement, force into displacement। So W is equal to force, हम जानते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, that is mg, और डिस्प्लेसमेंट भी हम जानते हैं यहाँ पर, that is the height। So W is equal to mg। So this work done is measure of gravitational potential energy। This work done is the measure of gravitational potential energy, and gravitational potential energy is denoted by U। So U is equal to
So U is equal to, which is gravitational potential energy, that is equal to mgh. This is the formula for gravitational potential energy. U is equal to mgh.